This is exactly on the road, Yeah. So and this is already acquired by government. What is happened? Why you are not demolishing that? You are demolished that tree, and why you are not demolishing this? Banyan tree is Listen. demolished and relax. Yes, Have yes, some yes. decency. We are No, I What is the reason? We wanted to know. People wanted to know what is the reason. I have no answer. I will not answer today. Bro, this is exactly on the road, Yeah. So and this is already acquired by government. What is happened? Why you are not demolishing that? You are demolished that tree, and why you are not demolishing this? banyan tree is Listen. demolished and relax. Yes, Have yes, some yes. decency. We are No, I What is the reason? We wanted to know. People wanted to know what is the reason. I have no answer. I will not answer today. आम्ही तांकां विचारले जे झाड त्याने राती 12 वरांचेर मोडले वड राती न्हिदिल्लो वड 12 वरांचेर कापलो आणि हे जे हांगा जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन दिसता इल्लिगल हांव वापरता शब्द कित्याक हेजे ह्या कन्स्ट्रक्शनाचे ऑलरेडी डील जाल्ले आसा ताणे तेजे कितें जे पयशे घेवपाचे ते घेतलेले आसा आणि ते घेवन सुद्धा ते अजूनही डिमॉलिश करण्यात येवं ना हेजे कारण कितें विचारलें जाल्यार हो कमिशनर सांगता की आपण आन्सर देऊ शकना कित्याक हाणें कितें पयशे खाल्ला कित्याक दिवं शकना आन्सर वॉट इज द रिजन आन्सर दिवं शकना तुम्ही ऐकला आसतलें आतां ताणें म्हणला आय कॅनॉट आन्सर दॅट आमकां कोणी हे असले मुजोर अधिकारी जे आसा जे प्रोटेक्शन दिता इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक आणि न्हिदलेलो वड कातरता हे असले अधिकारी तो आता येऊन डायरेक्ट सांगता की आपण आन्सर देऊ शकना व्हॉट इज द रिजन ऑफ दॅट हे जनतेन हे लक्षात घ्या हो अधिकारी जो असा हो अतिशय काम चुकार अधिकारी असा हो ही इज नॉट केपेबल आम्ही अशें ऐकलेले असा की कितें तरी कारणान ह्यो पार्टी ज्यो असा तो कोर्टान गेल्ले अशें आयकल्ले असा जर कोर्टान जर गेल्लो जाल्यार परत प्रश्न हो निर्माण जाता की एक्वायर केल्ली जमीन सरकारान एक्वायर केल्ली जमीन ज्याचो नुकसान भरपाई दिल्ली गेल्ली असा हे सगळे ह्या अधिकाऱ्याक खबर ना हे अधिकाऱ्याक खबर ना हो कसलो अधिकारी तर हो आणि जर ते कोर्टान गेल्ले असा जाल्यार हेच्या कडेन इनफ टायम आशिल्लो कोर्टाक सांगपाक की बाबा हे ऑलरेडी आम्ही एक्वायर केल्ले आसा हेची नुकसान भरपाई दिल्ली असा हे सगळे सांगपाचें काम कोणाचे अधिकाऱ्याचे न्ही हाका हांव तो आरोप करता हाका कितें ना कितें पडलेलें आसा कोणाकडून कितें हेच्या कडेन पावल्ले आसा आणि ताका लागून ही इज प्रोटेक्टिंग नाल्यार म्हाका एक सांगा न्हिदिल्ले झाड जे झाड खंयच पावू शकनाशिल्ले खंय धावू शकनाशिल्ले ते राती 12 वरांचेर येवन हेल्कोन कातरलेले आसा कातरला सगळ्या जगान पळयला कातरलेले आणि हे आता ह्याच्या विकासाच्या आड येना ही कामां विकासाच्या आड येना कोणाची फकाणां करता तुम्ही लोकांची आणि आता तो सरळ सांगता आय कॅनॉट आन्सर